तो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एक नुआ ब्लॉग आपन स्वागत करुच्ची। वेलकम टू राज ब्लॉग्स। आज हूँ सोमवार मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर आमर विकी भाई दुकान रे। आज हूँ माने राजा भाई बर्थडे। आम सहित जो माने आम चैनल अच्छी माने कॉमेडी वीडियो चैनल अतीश माने कौन क्रिएटिव हेड राजा भाई एंड क्रिएटिव हेड आदर्श भाई भी बर्थडे। आठी आमर अच्छा शक्ति भाई अच्छा हेलो नमस्कार। आमर ये अच्छा देखिपे उत्कल क्यूजिन्स क्रिएटिव हेड विकी मंगराज। नमस्कार कौन गुड मॉर्निंग कहबनी गुड मॉर्निंग दिन को दुईटा पड़ो सेदिन जो चिकेन रांधे अति झाबड़ रांधे आज अच्छा राजा भाई बर्थडे आज हापी बर्थडे राजा भाई। समस्त आशीर्वाद भी रोज वीडियो रे तुम समस्त आशीर्वाद के वीडियो रही। हाँ जी देखिए आशीर्वाद आज बर्थडे ना टाइम है 10टा माने ब्लॉगटा मझे मैंने करें आम आस जगह मुंडे राजा घर को आम सहित किए अच्छा देखा ये अच्छा विकी भाई। अरे ना ना भाषा बर्थडे बॉय राजा भाई आईटी आमर अंशुमान भाई देखी थे आज देखी प्रथम लोक आईटी आमर आउ गोटे राजा भाई से भी प्रथम लोक शक्ति भाई हाँ रिंकू भाई पार्टी लवर एंड 10 टिके हुस्की लवर हुस्की रशियन डॉक्टर अच्छा ठीक विकास 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 बबुला शो पड़े मुंड बिंधा हो जोरे आज रिंकू भाई बबुला मुंड खराब कर दे आज कौन माने केमती कौन लगुच कह माने बर्थडे ये माने व्हाट इज द फीलिंग्स गरम लगुच हाँ फैन में बसला ठंडा लगुच हाँ भल लगुच भल लगुच या जो भल माडटा हम भल लगे कि जी मार सी धर्म सही देखु तो मैंने बड़ी बड़ी तो देखुव विकी मंगराज ना कौन ये बड़ी रखी बुढ़ी ये कर ना मुहटा टी कर मुहटा टी कर दिए पपुलर मुह विकी भाई शक्ति विकी भाई पपुलर मुहटा टी करदे विकास मुहटा टी कर दो गाड़ी विकास डायलॉग अरे विकास हसुच कौन विकास हसु कौन विकास कल लाज वीडियो कहले कौन करिए विकी मंगराज दी विकी मंगराज भाई राजा से निज को सदा अवॉइड करके विकी भाई ना ना आउ जो अजु भाई जन अच्छा विकी कौन तुम आज ब्लॉग फ्लॉग कर ना नहीं करून कौन भाई मो इच्छा हाँ विकी समस्त बड़ समय छोट छोट रहे हाँ डी अरे ब्लॉग कर ना नहीं गोटे को कहीं इच्छा अरे गोलमाल में ताको नौदले कास्ट करतेले माने छुट्टी पड़ेला तो से जो रितेश घरे नहीं घरे नहीं कॉल करना कॉल उठे परिबे के कॉल भी देखो कॉल लिखिछ की ना छक्का राज लिखलोनी छक्का लिखिलोनी विक्की स्वामी लिखिलोनी विक्की स्वामी
ଗୋଟେ ଖୁସି ଖୁସି ଅନବକ୍ସିଂ କେକ୍ ବିକି ସ୍ୱାମୀ ସିନା ଲେଖିକି ଆରେ ପାକଲର ଲାନେ ରେ କେତେଟା ଲଗେଇବା ଗୋଟାଏ ଲଗେଇବା ରାଜାକୁ ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣ ଏଇଟା କୋଉ ନେଇକି ତମ ଦି ଜଣକୁ ହିଁ ମାଗିଲି ତମ ଦି ଜଣ ରଖିଲା ପିଲା ସାବାଇସ୍ ତା କୋନ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବା କଥା କୁହ ଟୋଟାଲ ଡିପିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଟା କୋଉଠି ଉଠେଇଥିଲେ? ସେଇଟା ଉଠେଇଥିଲେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ମଲଟା ଅଛି ସେ ବିକା ବିକି କରୁଥିଲେ ତ ସେଇଠି ଉଠେଇଥିଲେ କେଶର ମିସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେଶରରେ ବୋଲି ଦାଢି ତୋର କମ୍ ଥିଲା। ସେଇଟା ହଉଛି 20 ଡିସେଣ୍ଟ ଦାଢି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଛୁରୀ ଗାଈ ଭଲ ଲାଗିବ। ବ୍ଲଗ କଣ ଯେ ଛୁରୀ କାଇଁ ଛୁରୀ ଭାଇ ବହୁ ପିଲାର ବାର୍ଥଡେ ଫେର ଭାଉଜ ବାର୍ଥଡେ କେବେ କା ଭାଗ ମାନେ ତମ କାଟବେ ଦେଖୁନ ସେଇଟା ଆରେ କଣ ଯେ डार्लिंग डार्लिंग जल्दी हाँ रेडी शाबाश अरे काटनु हाथ धर फुंकियो के फुक हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे यू हैप्पी बर्थडे शक्ति भाई ऑर्गेनाइजेशन ए बाडौछ कोन अरे केक त पड़ी रोना काट कोन बाडौछ अरे बाडौछ कोन पे हां केतन अछन जाई पछ जानछटी शक्ति भाई तुम ऊपर बसिबे तुम मर जीव जानछटी ମୁଁ ନବୀନ କୁଇକ ବସେଇବି ତା ଉପରେ ତ ଇଏ ମମ୍ମି କି ନେଇ ଖୁଆ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ୱାଇଫ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆगे ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁଆ ଓ ଧନ ଧନ र बोडनी मुहरे ଖୁସି ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଯା ଯା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଖୋଦି ଗାରି ଯା ଦେଇ ଦେ କାହାରି ଟିକେ ତ ଖାଇବେନି ଗଲେ ନା ତା ମମ୍ମି को ବହୁତ ଭଲ छुरीटा तळे बगे शक्ति जाइल जा धोई के ना ए ऊपर ये चॉकलेट काट दे बाहर खाया पिया सब बना गेलानी भात ଅଛି ଭାତ ଡାଲି ବାପା ଆମେ ରୁଟି ରଖତା ରୁଟି ଆଉ ଅଛି ଦେ ତୁ ଦେଇ ହଁ ବାପା ଆମେ ରଖତା ଭାତ ଡାଲି तो बोले बोला छ त ଆଉନି रुटी सब बड़े ना कोसन बाहर में खाई परिबिनी आ करि परिबिनी चल देखिन ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛି କିଏ ମୁଁ ହାଁ सो गाइस देखि पारते विक्की भाई केमती शांतशिष्ट पिला भलिया खाउछंती प्लेट रे अल्प टिके ना खीरी नै छंती आ रुटी रे टिके टिके मडे खाउछंती कोन पई एते माने एते भद्र केमती हे गेले हमें भी जाननु आ कौन करिया हम तुम चिड़ी दी से रागी जाइछंती आ सॉरी विक्की भाई ଆଉ ଟିକେ ରାଗି ଯଦି କି ଟାଇମ୍ ଦେ ଡିସେନ୍ସି ରେ ସାଉଥ କାଣା ରାଗୁ ଡିସେନ୍ସି अरे तावरे सभ्य पिला भलिया खाउछनी सो गाइस मस्त पर खिए पे सरला विक्की एठी अछंती डर डर लागुची बोली सेई जकु राउ नांती ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତା କରୁଛୁ ବାବୁଲାଙ୍କର ମୋର ବାବୁଲା ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିପାରିଲନି ଆଉ କିଛି ଜଏନ୍ କରିପାରିଲାନି ଏବେ ମୋର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛି ଏବେ ଠିକଠାକ ଲାଗୁଛି ଠିକଠାକ ଲାଗୁଛି ତ ଖାସ୍ ତମ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ତମକୁ ତମର ଭଳିଆ ଏମିତି ହେଡ୍ ମସାଜ ତମର ବହୁତ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ଭିଉଅର ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧାଉ ତତେ ଡାକିବେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ମଦ ପିଲାବେଳେ କେକ୍ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ଡାଲି ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଚିଲି ପନିର ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋର ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଣିଥିଲି ଖାଇଥିଲି ଭାତ ଡାଲି ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ତ ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଛୋଟ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଚଳେଇଦେବ ଆଉ ବୁଝିଲ କି ରେ ବାବୁଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଛୋଟ ହେଇଛି ଚଳେଇଦେବ ହେଲା
ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହିତ ମ୍ୟାଟର କରେନି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ଫାଲତୁରେ ଏମିତି ନିପାନିପି ଭଳିଆ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବ ଲାଭ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ହଁ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ